Halo? Dobro večer, izvolite. Halo, se čujemo? Čujemo se. Dobro večer svima u studiju, dobro večer i voditelju. Hvala. I upravo voditelju želim da se obrati. Da, izvolite. Možda i ne bi da me to nije navela diskusija malo pređašnjeg senata. Gospodine voditelju, alo? Da, čuje, voditelj vas čuje. Znam da je ovo večeras prvenac vaše emisije i da želite da od ove emisije napravite uglednu emisiju. Međutim, kako ste nastupili na samom početku, ne verujem da ćete u tome uspjeti. Pri predstavljanju vaših gostiju, lepo ste uradili kad ste gospodina Vidanovića pitali da li ste vi predsjednik ili poverenik ove nove stranke. On naravno rekao da je poverenik. A onda sa toliko sigurnosti se gospodinu Đorđeviću obraćate kao i predstavljate ga kao predsjednika općinskog odbora Demokratske stranke. A dobro znate kao i ja da on to nije. Vi ste dugo novinar, dugo voditelj, sad ste i direktor ove televizije i čudi me da pravite takvu grešku. Pre 2 godine, tačnije nešto više od 2 godine, 4. novembra 2006. godine, pratili ste izbornu skupštinu u Demokratskoj stranci. Bio sam predsjednik izborne komisije i znam da ste snimili moje krajnje saopštenje o izbornim rezultatima i vrteli ste to nekoliko dana na vašoj televiziji, kada je Ljubiša Đorđević pobedio na tim izborima. Vi ste dugo prisutni u politici, u lokalnoj policiji, pa su vam poznate situacije u svim strankama u Negotinu, pa i u Demokratskoj stranci. Vi znate da smo 27. decembra trebali imati izbornu skupštinu, da je konkurisao i Ljubiša Đorđević, ali je ta skupština, ili bolje reći neposredni izbori, odloženi zbog nekih naših unutrašnjih stranačkih razloga. Gospodine Rajiću, sad nije priča o Demokratskoj stranci. Ako je tada konkurisao ponovo za predsjednika, a skupštine, to jest izbora, nije bilo, on i ja i vi znate da on večeras ovdje nije predsjednik općinskog odbora i nemamo. Vi to dobro znate. Dobro, u redu, ne. Ja sam ovo možda i ne bi pričao, ali je mali senat pitao, pa evo sad to pitanje ili uput za gospođu Gerov. Nema više Ljubiše na čelu odbora Demokratske stranke u Negotinu, ne postoji više ni smetnja da ona uđe u koaliciju sa tom strankom. I volio bi njen odgovor. Neka Ljubiša ne pokušava kad prekinemo ovaj razgovor da mu ubedi da je on još predsjednik, jer ga Beograd nije smenio. Beograd ga nikad i neće smeniti. Njega može smeniti onaj koji ga izabrao u Negotinu. Hvala gospodine voditelju i popraviti se sljedećeg četvrtka. Hvala. Vidjet ćemo, sve zavisi od gosta.